Assalamualaikum, Tachahau, yang PDRKingnya Vanakam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama live dengan saya. Saya tahu pukul 4, masa bekerja juga. Tapi sebab kita semua online distance learning atau work from home, dan kepada sahabat-sahabat media yang turut bersama bagi sesi live hari ini. Thank you very much for joining me. Pada hari ini, saya nak dedahkan berkenaan perbelanjaan Pusat Khidmat Parlimen Muar apa telah pun kami lakukan, bagaimana kita lakukan fundraising tersebut, siapa menderma, berapa yang menderma, dan akhirnya apakah outcome bagi setiap satu derma yang telah pun kita pungut dan kembalikan semula kepada keluarga-keluarga susah di bawah Pusat Khidmat Parlimen Muar. Sebelum saya bermula, sambil tunggu sahabat-sahabat lain masuk sesi live ni, can everyone hear me clearly? Boleh dengan jelas ke? Boleh? Kalau boleh dengar dengan jelas, tolong kasih thumbs up. Nanti kawan-kawan saya akan check sekali. Okay? Thumbs up Okay. Saya dah lama tak buat live dekat rumah macam ni. Tapi yalah, kena work from home, semua kita buat dekat rumah. Mungkin sahabat akan ingat, pada awal tahun ni saya ada buat program Thunderbolt, iaitu ajar tuition kepada lebih 1,000 pelajar. Di sini juga tempatnya. Tetapi pada hari ini, kita nak fokus kepada inisiatif Raya Dana Parlimen Muar. So, ada beberapa slide yang saya nak kongsikan. Feel free to screenshot. Dan pada masa yang sama, ingin mengumumkan jalinan kerjasama ataupun di mana saya akan mendapatkan khidmat salah satu syarikat audit terbesar di dunia untuk membantu Parlimen Muar untuk menilai program terbesar kami, satu keluarga, satu laptop dan tablet. Dan selepas itu untuk keluarkan kerangka or the gold standard for fundraising untuk diguna pakai pada masa-masa yang akan datang. So let's start today's session. RM407,874.30 dan sumbangan terkecil yang kita terima 5% itu melalui link Bill Please. Jumlah penyumbang adalah 3,429. Jumlah terkumpul 400,000 ini turut termasuk bukan sahaja bantuan cash saja, tetapi juga in-kind contribution, kerana ada banyak syarikat-syarikat, NGO, keluarga-keluarga yang turut menyumbangkan laptop-laptop baru dan juga second hand. Tetapi laptop yang tetap berkualiti untuk disumbangkan kepada keluarga-keluarga susah di Muar. So total RM407,000 ini cash dan juga in-kind contribution. Dan ini dijalankan daripada 26 hingga 30 Disember. So ini bagi botak challenge yang berjaya dijalankan. Inisiatif kedua adalah Thunderbolt 1 and Thunderbolt 2. If you remember earlier this year, saya adakan kelas online, khusus online melalui Zoom, di mana saya ajar critical thinking, perdebatan, pengucapan awam, dan skill-skill lain. 5 kelas online untuk RM200 bagi setiap seorang peserta. Dan Alhamdulillah, kita berjaya dapat lebih 1,000 untuk menyertai. So di sini kita lihat jumlah peserta Thunderbolt 1 851 orang dan jumlah peserta bagi Thunderbolt 2 180 orang. So jumlah keseluruhan kutipan adalah RM233,148.09. Ini melalui fundraising bagi Thunderbolt 1 dan juga Thunderbolt 2. Third fundraising effort yang kita lakukan adalah penjualan kurta Syed Saddiq. Ini kali pertama dalam semua hidup saya terfikir pula nak jadi model sementara untuk raih dana bagi Pusat Khidmat Parlimen Muar.
Jumlah kutipan untuk Parlimen Muar adalah RM21,328.08. Tetapi jumlah jualan bagi kurta Syed Saddiq adalah berapa? RM142,000. Jualan RM142,000. Yang pergi ke pusat khidmat Parlimen Muar RM21,328.08. Mengapa? Kerana ini adalah kolaborasi bersama dengan Mikania Berhad dan kami tidak keluarkan 1 sen pun modal. Mereka keluarkan modal, mereka buat marketing, mereka siapkan mereka juga siapkan baju kurta-kurta ini. Tanggungjawab saya adalah untuk berkolaborasi, kongsikan dan sebahagian daripada hasil jualan akan diberikan kepada pusat khidmat Parlimen Muar. Saya tidak ambil 1 sen pun. Setiap sen yang harus pergi ke saya telah pun disalurkan terus kepada pusat khidmat Parlimen Muar melalui kolaborasi dengan Mikania. Tak sangka ya, ahli parlimen boleh kena jadi model kejap. Okey, next adalah Muar Sejiwa yang saya lancarkan pada bulan Mei. Ini untuk package bantuan khas Muar Sejiwa untuk membantu keluarga-keluarga di Muar, khususnya apabila kita berdepan dengan lockdown PKP 3.0. Dan di sini memang fokus dan teras utama kita adalah pendidikan, food bank dan vaksinasi. Di sini jumlah penyumbang ada 428 orang. Purata sumbangan RM171.65. Jumlah keseluruhan kutipan adalah RM230,000, dan sumbangan terkecil adalah RM1 Malaysia. Saya akan ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang. Penyumbang besar, kecil, sederhana. Dan bagi Muar Sejiwa, banyak yang kita jual. Next. Oh, itu lain. Banyak yang kita jual bagi Muar Sejiwa. Jual lasagna dengan shakshuka Mama's Kitchen yang dibuat oleh ibu saya. Jual baju Muar Sejiwa dan buku saya. Dan saya tahu banyak telah pun menempah buku. Kilang tutup, tetapi sebaik saja kilang buka, kita akan hantar buku-buku kepada semua yang telah pun membeli. Tapi total hasil kutipan bagi Muar Sejiwa adalah RM232,000, RM167.18. Okay. Next, daripada Januari 2021, kita mulakan inisiatif kecil-kecilan Bill Please Bantu Muar. Ini adalah cara paling mudah untuk orang menyumbang. Dan di sini ada beberapa keluarga yang kita fokus untuk sampaikan bantuan, tapi bukan bantuan one-off yang kecil, tetapi bantuan berskala besar yang kita lakukan fundraising untuk mereka. Seperti Pak Cik Hashim dan juga adik Muhammad. Namanya bukan adik Muhammad, tapi kita perlu jaga identitinya. Di sini kita letak adik Muhammad. So di sini secara total jumlah kutipan dana bawah Bill Please adalah RM105,337.04. Ini ada kena tukar, bukan 4 sen, 4 sen. Purata sumbangan RM59.98. Jumlah penyumbang 1,756 penyumbang. Melalui bantuan Bill Please ini, ada beberapa penerima berskala besar seperti Pak Cik Hashim, di mana kita tempatkannya di rumah orang tua dan bayar duit bulanan, makanan, membeli barang-barang untuk dirinya. Adik Muhammad contohnya, kita letakkan RM10,000 untuk tabung pendidikan sekarang dan juga melaburkan RM10,000 bagi tambung pendidikan masa depannya dan juga untuk membeli barang-barang asas pada hari ini. Tapi jumlah kutipan total bagi dana ini RM105,337.04. Dan bagi lain-lain kempen, kerana bukan semua menyumbang cash, ada juga menyumbang in-kind contribution ataupun kempen-kempen kecil yang kita lakukan. Contoh, bagi satu keluarga satu laptop, RM90,200. Ada yang menyumbang laptop-laptop baru yang tidak terpakai lagi oleh syarikat-syarikatnya. Ada juga yang menyumbang laptop-laptop second hand, tetapi baru diguna pakai tidak sampai 3 bulan untuk diberikan kepada orang Muar. Ini laptop yang berkualiti tinggi, Acer, Asus, Chromebook dan yang lain. Dan Alhamdulillah kita dah sampaikan kepada orang Muar. Merchandise Jalan Tegak yang saya buat RM2,628, Food Bank Muar RM10,000, bantuan Pak Cik Hashim RM14,997.
Saya juga kena ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana. Walaupun mereka tidak dapat sumbangkan cash, banyak betul yang menyumbangkan in-kind contribution. Di mana mereka menyumbangkan barang-barang keperluan asas untuk diagihkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan di Muar. Jumlah keseluruhan adalah RM322,721. Item-itemnya telah pun kita senaraikan. Beras 10 kg, 5 kg, biskut, pack makanan, kek, kerusi roda, laptop, Maggi, roti, tablet, telur, yogurt, yogurt, semua ada. Dan jumlah totalnya RM322,721. Ini adalah sumbangan daripada segi in-kind yang kita ambil kira juga. Dan saya memang terhutang budi kepada mereka kerana ramai yang hantar. Contoh ada yang baru-baru ni hantar 300 beras 5 kg. Dan ini hamba Allah yang tidak memaklumkan nama dia dan identitinya, tapi banyak ikhlas ingin membantu keluarga-keluarga susah di Muar. Dan ramai yang hantar tanpa dedahkan identitinya, tetapi dengan ikhlas ingin membantu keluarga-keluarga susah di Muar. Thank you very much for helping the underprivileged. I'll continue to do my best to serve everyone. Peruntukan kerajaan pusat seperti semua maklum, ada diumumkan vaksinasi Parlimen RM20,000 dan bakul makanan RM300,000. So jumlah keseluruhan RM320,000. Seperti semua ambil maklum yang saya kongsikan, pada peringkat awal kerajaan memberikan RM300,000 untuk 3,000 keluarga untuk membeli saya rasa 16 ke 18 barang asas. Selepas proses rundingan demi rundingan, negotiations after negotiations, kita dapatkan kekalkan barang-barang ini, tetapi tambah 2,000 penerima. Selepas kolaborasi, dapat termeterai dengan pihak KK-Mart dan juga The Lorry. Thank you very much KK-Mart dan juga Lorry yang turut membantu. So sekarang kita dapat bantu 5,000 keluarga susah di bawah Parlimen Muar. And as we speak, proses agihan berlaku setiap hari di pusat khidmat, melalui ketua kampung, bekas ketua kampung, sukarelawan, ahli muda, pimpinan masyarakat dan yang lain. Every day we are moving kampung by kampung to make sure that no one will be left behind. Laptop dan tablet, jumlah boleh lihat sini daripada November 2019 hingga Julai 2021. Jumlah pembelian laptop 389 unit bersamaan dengan RM604,000, RM604,325. Dan bagi pembelian tablet, 643 tablet Lenovo berkualiti, RM268,415. Jumlah keseluruhan yang telah pun kita beli untuk keluarga Muar 1,032 unit. Saya ingat awal-awal janji saya kepada orang Muar adalah 500 tablet dan laptop. Now we have doubled that promise in less than 1 year. Kita berjaya 1,032 unit. Kos keseluruhan untuk membeli tablet dan laptop adalah RM872,740. Thank you very much everyone. Janji 500 laptop dan tablet dah kali 2. And I will continue to help the underprivileged in Muar. Bantuan kebajikan yang telah pun disampaikan, jumlah keseluruhan RM246,295.30. Bantuan kebajikan ni agak tapi majoriti pembelanjaan adalah bagi bencana, baik pulih rumah dan bangunan dan tambah baik surau dan masjid. Khususnya pada musim bila hujan lebat, bencana di Muar agak teruk. Semua tahu apa yang berlaku tahun lepas beberapa kali, di mana kita kena beli cadar baru, barang asas baru, peralatan elektrik baru bagi keluarga-keluarga yang terjejas teruk. So this is the total yang kita belanjakan nak gantikan zinc RM246,295.30. Baik, dengan itu total fundraising, ya, ini saya nak umumkan, bukan 1 juta saja. Jumlah keseluruhan total adalah
758,401.71 total. Tetapi ini termasuk dengan peruntukan kerajaan yang datang daripada rakyat sahaja. Bantuan sahabat-sahabat sekalian total adalah 1.48 1,438,401 ringgit Malaysia 71 sen. Total 1,438,401 ringgit 71 sen. Ribuan pendema yang mendema untuk memastikan bahawa kita berjaya untuk mengutip derma ini. Bagi sahabat-sahabat, ia hanya bermula pada akhir Disember lepas sampai ke bulan Jun. So in half a year, dalam tempoh masa setengah tahun saja, kita berjaya lakukan pelbagai series fundraising yang daripada rakyat tepikan peruntukan kerajaan 1.438,401 juta ringgit 71 sen. 1,438,401 ringgit 71 cents. Dan ini adalah hasil usaha tim Muar melaksanakan pelbagai jenis inisiatif. Botakkan rambut, jual barang, jual makanan, jual baju, jadi model, apa lagi? Ajar kelas online, ya, berkali-kali. And in total, in half a year, we were able to raise more than 1.4 million ringgit. Terima kasih. Thank you very much. Sebelum saya kongsikan plan kerjasama ataupun khidmat nasihat yang akan kita terima, saya umumkan sebentar lagi, dengan salah satu syarikat audit yang terbesar di dunia. Saya ingin kongsikan kad laporan prestasi tahun 2019. Ini adalah audit yang dilakukan oleh kerajaan sendiri di atas prestasi Pusat Khidmat Parlimen berkenaan perbelanjaan yang telah pun kita lakukan, inisiatif-inisiatif yang telah pun kita sampaikan. Boleh lihat maklumat di KiniTV 31 Ogos. Maksudnya tak sampai lagi akhir tahun, prestasinya 99.5% dan peratusan kelulusan permohonan 72.42%. Ini baru bulan Ogos. Kalau kita lihat yang paling baru, dah sampai Disember, it's almost 100%. Kerana segala perbelanjaan apabila saya dalam kerajaan telah pun diaudit oleh kerajaan untuk pastikan ketelusan dan untuk pastikan bahawa wang itu dapat dikembalikan semula kepada rakyat. Terima kasih kepada ICU. Dan ini saya kongsikan kad laporan prestasi tahun 2019 apabila saya berada dalam kerajaan. Next. So ini total jumlah perbelanjaan daripada Disember 2020 sampai Julai 2021. Saya nak kongsikan ini supaya sahabat-sahabat tahu mana duit itu pergi, perbelanjaan itu untuk apa. Dan walaupun saya nak kongsikan, kerajaan sejak saya berada di kerusi pembangkang telah pun tarik semula peruntukan di kawasan Parlimen Pembangkang. Ahli Parlimen Kerajaan purata dapat dalam 5 juta ringgit kalau termasuk dengan bantuan-bantuan tambahan COVID. Dalam 5 juta ringgit. Bagi pembangkang sangat rendah, iaitu 100,000 ringgit. Tetapi saya tidak mengaku kalah. Kita buat banyak jenis fundraising. Dalam tempoh masa 6 bulan, 6 ke 7 bulan, jumlah perbelanjaan di Muar 1,639,215 ringgit 60 sen yang telah pun dibelanjakan. Dan perpecahannya adalah laptop 491,180 ringgit, tablet 268,415 ringgit, food bank 520,647 ringgit 15 sen, vaccination outreach RM20,000, sukarelawan yang membantu RM12,782 ringgit 15 sen, bantuan kebajikan RM246,295 ringgit 30 sen dan operasi pejabat Parlimen Muar RM79,896 ringgit. Yang jelas di sini, segala jenis fundraising yang telah pun berjaya dilakukan. Bila saya ajar online, bila saya jual kurta, jual baju, jual makanan, jual semua perkara, ya. Saya tidak ambil 1 sen,
terus disalurkan kepada Pusat Khidmat Parlimen Muar. Apa-apa usaha kolaborasi yang saya lakukan, kolaborasi dengan syarikat-syarikat swasta, ya, sebagai contoh, jual kurta dengan Mikania, peratusan saya, 100% keuntungan saya terima, disalurkan terus ke bawah Pusat Khidmat Parlimen Muar. Dan boleh lihat, I run a lean and mean machine. Di mana, lazimnya, kalau audit NGO, tak silap, bawah bank negara, 30% boleh dibelanjakan tak silap untuk pengurusan. Tapi bagi tim saya sangat rendah, tak dekat pun dengan 15% not. I don't think this is even 10%. Tak sampai pun 10%. Memang operasi pejabat Parlimen Muar untuk bayar gaji-gaji pegawai tidak tinggi kerana mereka ni bekerja memang fisabilillah, adalah kena bayar gaji bulanan juga, tetapi semangat mereka agak luar biasa. Dan saya terhutang budi kepada sukarelawan-sukarelawan atau mereka yang dah datang bergolongan profesional yang kerja pagi dan malam pada hujung minggu untuk membantu keluarga-keluarga susah di Muar. Because of them, we are able to achieve what we have achieved today. So, pembelanjaan 1.6 juta ringgit. Sebelum saya tamat, seperti yang saya maklumkan semalam, untuk pastikan ketelusan, integrity, transparency, accountability, saya telah pun menjalinkan kerjasama ataupun telah pun memohon untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada Ernst & Young, EY, salah satu dari 4 syarikat pengauditan yang terbesar di dunia, untuk menilai program satu keluarga satu laptop, satu keluarga satu tablet, ya. Dan selepas itu untuk keluarkan the gold standard of fundraising yang boleh digunakan pakai oleh pejabat saya dan oleh semua ahli parlimen. Kerana kalau boleh saya nak kongsikan kepada semua, supaya selepas ini apabila kita lakukan usaha-usaha fundraising, kita dah tahu bagaimana kita nak kurangkan kecuaian, bagaimana kita nak pastikan tidak ada ketirisan, apa penambahbaikan yang perlu kita lakukan, apakah dokumen-dokumen yang diperlukan. Kerana kadang-kadang kita terlepas pandang, khususnya bila kita menggerakkan salah satu operasi yang besar, pihak Ernst & Young akan bersama untuk memberikan khidmat nasihat, ya, for program satu keluarga satu laptop, to go through the documents and details, dan selepas itu untuk keluarkan the gold standard of fundraising yang boleh digunakan pakai oleh saya dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di EY, Ernst & Young. Thank you very much for joining us in this collaborative process. We want to ensure that we can come up with the gold standard of fundraising so that mistakes in the future can be reduced and minimized, and we can ensure that every single cent contributed will go back to the people, be spent well, so that we get the best value for those who contributed and those who will receive the aid. Thank you very much, EY. Thank you very much, Ernst & Young. If there are any other agencies, industry players who like to collaborate, please tell me, reach out, and I'll do my best to ensure that that collaboration will be a meaningful collaboration. So, kepada sahabat-sahabat yang ingin terus menyumbang, boleh terus ke akaun Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Muar. This is the official account which is audited, and billplease.com bantu Muar. So, rumusannya secara total daripada rakyat, kita berjaya fundraise 1.4 juta ringgit, 1.4 million ringgit. In total, kalau nak betul, 1,438,401 ringgit 71 sen. Ini sumbangan yang datang daripada rakyat dan rakyat sahaja. Thank you very much everyone. Selepas ini kita akan masuk pada sesi soal jawab. So please do leave questions in the comment section. Berikan sebanyak soalan, pandangan, kritikan, cadangan, dan selepas itu sahabat saya akan membacakan soalan-soalan ini dan saya akan cuba menjawab sebaik mungkin. So please leave your comments in the comment section, and please do share this posting as widely as possible. I want to start a new standard in Malaysia where transparency and integrity becomes the beating heart of politics, so that people will know where their money goes to, the recipients will know how much they are getting, and we will report as much as possible in the most transparent fashion possible, so that there's great accountability and transparency in fundraising. This is all made possible because of you. And once again, thank you very much, Ernst & Young, EY, for helping out, one of the big 4 global auditing firms.
So now let's move to the Q&A segment. Ask questions in the comment section. Share it around. Share this video as much as possible. And I look forward to entertaining your questions. Terima kasih. Kita ambil soalan daripada wartawan dalam Zoom link dulu. Hafiz, boleh? Ya, kita tunggu soalan. Wartawan-wartawan pun dah masuk untuk ajukan soalan. Kita ambil soalan daripada wartawan dahulu sebelum kita pergi ke ruang komen. Leave your questions in the comment section. Okay, ada satu from BFM. Hi YB, recently you've had issues with the authorities in handing out aid through your food bank. Has this issue been resolved? Do you expect further issues? There's a question from BFM. Last week, my service centre was closed down as we purportedly did not have permission to distribute aid. And what's the update now? To answer my colleagues from BFM, thank you very much for the question. As I've shared last week, we did submit our application to distribute aid. We did get back with the CHOP and we shared the documentation that we were given permission to distribute aid across Muar, whether it's through Ketua Kampung, bekas Ketua Kampung, volunteers, and including at our service centre. And as you may have noticed, all other MPs and their service centres across Malaysia are open. But in Muar, unfortunately and tragically, was closed down. So today we are still in operations. However, to ensure that we can reduce congestion, we have decentralized the distribution effort. We have multiple different pickup points in multiple different villages and houses and service centres. We've also handed over a substantial portion of food baskets towards the village chiefs, towards our runners, towards our volunteers, towards former village chiefs, towards our party reps. So anyone who wants to come and help out, we will engage in discussion, negotiations, and then they will represent their respective villages and communities to pick it up for distribution. So that's the update for today. Thank you very much. Next question. Also, to clarify, the 1.7 million raised, has it been audited yet? Yeah. So I want to make this clear. The 1.758 million, this is inclusive of the 300,000 ringgit of government assistance. What was fundraised by the public is this one. 1,438,401 ringgit 71 cents. What have we done? One, we have done this presentation. Two, we are working together collaboratively with Ernst & Young. So what Ernst & Young will do is that they'll go through one of our biggest programs, which is Satu Keluarga, Satu Laptop, Satu Keluarga, Satu Tablet, where almost 1 million was spent on that program alone. And then they will go through it. They will ada penilaian yang agak mendalam. And then after that, they will come up with what we should do, with criticisms, with the gold standard on what improvements can be made. For an example, maybe in order for us to pick the right laptops, we need to get from 5 suppliers, not just 3 or 2. Documentation must be a lot better, etc., etc. Because as of now, there's really not much of a gold standard. So we want to seek the advice from Ernst & Young, and they've agreed, and that's the scope which we are looking at. Thank you. Ada yang tanya dekat dalam Facebook. Because no one will hear if you ask. Can you speak louder? Yeah. Kenapa EY instead of PwC, KPMG, Deloitte? Yeah. So someone asked why EY. So I'll be very frank, because usually to seek support and help from a big auditing firm, it would cost a lot of money. And mind you, I'm not a conglomerate. I'm not a GLC. I don't get government funds. So I couldn't afford to pay a substantial portion of money, like market rate. So then we engaged in a collaborative effort. And I believe EY has been very forthcoming in helping out. And I want to come up with that gold standard so that I myself can improve on the distribution of funds, on documentation, accountability and transparency, and therefore share that document with my colleagues in Parliament, especially when public fundraising becomes
one of the bigger options to help out the public, especially when government today has been quite punitive in not wanting to help out opposition constituencies. However, if there are any other auditing firms after this would like to come forward to collaborate with Muar Parlimen to go even deeper. For example, you want to audit since 2018, 2019. My door is open. Please come. I need all the help that I can get. But I want to be very forthcoming as well by saying that I don't have that level of money to pay. A substantial portion of money, usually it's up in the hundreds of thousands. I rather spend that money to help the underprivileged. However, if there can be a collaborative approach, my doors are open. Thank you. YB, soalan daripada Annabelle from Malaysiakini. Hi YB, thanks for sharing. How will this collaboration with EY be done? And can you clarify on, are you spending any money for this audit? Yeah, thank you very much, Annabelle. There is a payment which we need to make towards EY. They are a company which requires due payment, and we will make that payment. It's broken up into a few stages according to how the assessment by EY will be done. I think there are 3 or 4 stages of payment, so it's not that burdensome on me as well to give lump sum. Secondly, at the same time, as auditing goes, they'll pick one of the biggest pillars of fundraising, and the biggest pillars of fundraising here is satu keluarga, satu laptop, satu keluarga, satu tablet. As I mentioned, it's almost RM1 million, cash and also in-kind contribution. And EY will go through it. And then after that, it's not just meant to ensure transparency and accountability. They'll also be very proactive in coming up with solutions on what me and my team could do better. On documentations, on reporting, on paperwork, on selection of the tablets and laptops, etc. So that will be the gold standard, which then can be shared to all members of parliament, so that in the future, when the fundraising is done, we can do it better with greater transparency by following that standard. Thank you very much, Annabelle. Ada satu soalan di Facebook dari Hakim Ishak. YB tiada perancangan untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dan TMJ khususnya. Kami yakin YB dan TMJ boleh bentuk satu sinergi yang baik untuk Johor dan negara. Sebagai salah seorang anak Johor, adalah tanggungjawab saya untuk bekerjasama dengan semua pihak, khususnya dengan Istana Johor, dan tuanku dan tungku bukan sekadar figura yang dihormati di Johor, tetapi di seluruh Malaysia. Kalau ada apa-apa cara yang boleh menjalinkan kolaborasi, hubungan lebih erat dan baik, saya terima dengan hati yang terbuka, dan saya rasa itu adalah cadangan yang sangat baik. Sebab itu, kalau tak boleh dengan saya pun, tiada masalah, sebab ada banyak cara lain yang terlampau Istana Johor sampaikan bantuan kepada keluarga-keluarga susah. Mereka dah sampaikan bantuan melalui ketua-ketua masyarakat, ketua kampung, melalui ketua daerah ataupun district office, melalui NGO mereka, melalui Ustaz Abid Liu contohnya. So kalau tidak melalui saya pun tidak ada masalah. Tetapi yang penting kita cari jalan untuk memastikan bahawa melalui kapasiti dan ruang lingkup kita cari jalan untuk membantu sebanyak orang yang mungkin. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan supaya lebih ramai dapat bantuan. I think that's the best way. Terima kasih. YB, soalan daripada Facebook, daripada Leo. If the other MP, including the opponent, wants you to share the same method, how you manage your place, will you share it, YB? I'll definitely share it. And that's why I've sought for the service of Ernst & Young, for them not just to check my accounts, but also for them to come up with the gold standard of fundraising. Because I believe the end goal is not just to ensure that Muar Parliament is run well, efficiently, and effectively, but it's also to ensure that in future fundraisings of another MP, whether they're in government or opposition, they can take up that template and reuse it over and over again. Also, it's good for me because when I'm in government, I know what I can and cannot do. And it's always, Malaysia is a country of improvements. And it's best that if it is shared with all. I will have to pay quite a decent amount of money for this, but I believe this is for the long term, it's worth it. And I want to send a clear signal that this is the way how we do politics today. Transparency,
accountability, integrity. Despite no one calling for this to begin with, I think it must be done. I want to get a reputable international firm to do it, so that in the end, this can be replicated for future good. Thank you. Satu soalan YB dari Nick Amin. Any bulk purchase item from local Muar supplier? Quite a few. In terms of laptops, tablets, during the initial stage, food bank, especially during the first few stages, up until June this year, we beli borong from all the local suppliers in Muar. You also saw many in-kind contribution as well, which came from a lot of Muar business owners as well. So the majority of it actually came from Muar folks. It's only when government allocated 300,000 ringgit, then I want to ensure that I milk every cent of government's money or ni duit rakyat, so that in the end, instead of getting only 3,000 food baskets, I'm able to get 5,000 food baskets. That's through collaboration with KK Mart and also with Delori. Besides that, majority of suppliers are all from Muar. So it's a balance. We want to help the local suppliers. On top of that, we want to ensure that we can help thousands more of underprivileged families by reducing the cost from maximum pressure and maximum negotiations with these people. YB, I think this is the last question. Coming from Annabelle Malaysiakini. YB, what is the time frame for this audit and the fundraising template? Okay, so Annabelle, it depends on the specific program. For example, satu keluarga, satu laptop, satu keluarga, satu tablet, and including the total fundraising which I shared, the 1.4 million plus. This is from end of December, the last week of December until I think about first week of July. No, last week of June. So it's about 6 months time. So I think that will be looked at because as I mentioned just now, as I shared, when I was part of government through government's agency has their own auditing scheme, which I shared just now. It's done through ICU and there's a percentage they give, and mine was 99.5%. So now in opposition, whenever we do fundraising, there's no auditing done. So this is where I want to do the auditing. The timeline has been shared. It's just that during EMCO, it was pushed back a little bit. If I'm not mistaken, it will take about a few months. I'll get back to you the specifics on that later, but it'll take a few months because they require all the documentations. It also requires some physical visits as well to ensure that we get the best outcome possible. Thank you very much, Annabelle. Okay. Thank you very much, everyone, for joining this session today. And once again, I'd like to thank all Malaysians because none of this would be possible without your kind support. I think this shows that power is really in the hands of the people. Even when government restricts funding in opposition constituencies, the people rise up to help out the underprivileged. And I am eternally indebted to those who contributed, some as low as 50 cents and 1 ringgit. But it is that small 50 cent to 1 ringgit contribution which in mass helped to get a laptop on the table of an underprivileged family to then access online education and hopefully in the future become Malaysia's asset in moving all of us forward. So in the smallest of ways, everyone is contributing to make our future safer and better. And we are eternally indebted to all of you. Thank you very much. The 1.4 million ringgit in 6 months' time is an incredible feat, and it could only be done with your support. Thank you, Malaysia. It shows that power is in your hands, and I'm merely a vehicle to fulfill your aspirations of Malaysia. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢你。